Hola YouTube, seguimos en Vampyr. ¿Os acordáis que llegábamos al hospital este? Nos contrataban. ¿Qué ha pasado? Hay unos gritos ahí. Hay una pelea. Uy. ¿Por qué se pone esto rojo? Ay, ay, ay. Each heart contains the source of life. Drink at this river, try it all. A ver. Oh, come on, you bastard! I won't bite. Sir, please. You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you arse! Insulting a good Samaritan. Not exactly the way to get rescued. All right, sorry. I am in pain here. My guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor. Dr. Jonathan Reid. Name's Clay Cox. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place. Bring this fading light into the shadows. Dance with him the dance of life and death. Tentación de la sangre. Pulsa sentenciar a Clay o liberar. Pues no sé, tíos. Yo creo que le liberaría. Porque... no sé. En principio parece que la personalidad del protagonista no es de ser un bicho sediento de sangre. Aunque es verdad que cuanto más sangre comamos, más fuertes nos haremos, pero bueno. Vamos a liberarlo de momento. Y si necesitamos en algún momento, siempre Not podemos tonight. comerlo. Not like this. I will not take another life. Bueno, volvamos al hotel, no, al hospital. A ver, podemos hablar con este ahora primero. A ver qué nos cuenta, a ver si cuando se siente. ¿Puedes sentarte, amigo? Whoa, I feel giddy. Venga. What happened? It is wise for the huntsman to sometimes let his prey go. But no famished hunter can run for long. Did I black out? Vale, no podemos hablar con él realmente, así que ya no voy a intentarlo más. Solo suelto una frasecita y ya está. Así que ahora creo que sí que podemos volver al hospital. Voy a mirar aquí, a ver. Por aquí no se puede... Ah, por aquí se puede ir al hospital también, ¿no? Perfecto. Doctor, where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. I found a wounded man by the docks. He answers to the name of Clay Cox. He requires urgent medical attention. Already making the rounds? That's the Pembroke spirit. I'll ask our porter, Milton, to bring him back immediately. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Thank you. Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reid. Your office has been prepared. I would like to ask a few questions first. And Mr. Hampton, the patient we brought in. How does he fare? I gave him a sedative to help him sleep.
poor thing was in quite a state of shock. What kind of man is Dr. Swansea? Well, you accepted the job from him. I thought you would have known about your employer. Apologies, I've only just met him the once. This is sudden. I've only just returned to England. Dr. Swansea is a brilliant surgeon and the most compassionate physician. It's right to assume Dr. Swansea knows far more about me than I do about him. You'll get to know him soon enough, and better than me. The administrator has better things to do than mix with us. If you could point me in the direction of my room again, nurse. Second floor of the hospital, left after the stairs. It's the last vacant office at the end of the corridor. Thank you, Nurse Crane. Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reid. I'm new here. I've already heard about you, Dr. Reid. I'm Milton Hooks, the ambulance driver for this shithole of a hospital. That's quite a blunt introduction, Mr. Hooks. You can call me Milton. I like to speak my mind, Dr. Reid. Perk of the job. Don't judge me, and I won't judge you. I'm not sure I understand what you're talking about. Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument. You have a keen eye. I learned to shoot during the war, and have carried one ever since. Old habits die hard. No need to explain, Dr. Reid. And if you ever need a better gun, remember, I may have something for you. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? How is the situation around here? You want to hear the situation is all right? It's fucking awful. We lack everything, and it's getting worse every day. Are you really smuggling weapons through the hospital? And why not? I've already been attacked by patients, you know. And by gang members willing to steal my money. But you're not defending yourself. You're selling guns to civilians. You keep people alive your own way, Doctor. I offer them another way to protect their health. So what do you do exactly in this hospital? Apart from smuggling guns, I mean. I've been an ambulance driver since... too long, I guess. I bring sick people here night and day. It's a dirty job, but I get it done. Most of the time. Since you're on the front line, how is the sanitary situation in this vicinity? It's a complete disaster. It's even getting dangerous to enter some streets or buildings. Even the locals attack you. It sounds like things have been a bit rough recently. What's happened? Yesterday I got attacked by the patient I was bringing here. I escaped through the hospital's garden, but I lost my wallet when I was running. You left an infected patient outside the hospital? That's incredibly dangerous. Go there yourself if you want, but be careful, Doctor. I'd rather not bring your dead body back. Vale, tenemos investigaciones locales. Esos son como misiones secundarias. Y el tío pues nos ha dicho eso. Que tenemos que ir a recoger algo suyo. Investigación sobre ciudadanos. Aquí puedes ver las investigaciones. Una misión de ciudadano, arrastrarla con X. A continuación accede a tu mapa para localizarla. Vale. Pues sí, son como misiones secundarias. Y se supone que al ayudarle hace que nos dé pistas para luego que su calidad de sangre sea mayor y nos den más experiencia si nos lo comemos. O sea, si lo mordemos. Así que bien. Goodbye, Milton. Vale, pues vamos a seguir avanzando a ver qué nos encontramos por aquí. Realmente tenemos que buscar el despacho. Dr. Bueno. Swansea is right. This place seems perfect to conduct my research. Yeah. Se necesitan enfermeras.
Aquí hay una paciente, parece. Ahí hay otro cartel. Prevenga la enfermedad. Escupir, estornudar o toser ayuda a propagar la gripe. O sea, suénate los mocos, cerdaco. Muy bien. A ver qué le subimos ahora a este tío. Coagulación, paraliza la sangre del enemigo en las venas dejándolo expuesto. Creas una barrera invisible que absorbe el daño directo. Vale. Aumenta tu capacidad de sangre. Esta es útil. Esta me resulta bastante útil porque te permite utilizar más habilidades vampíricas. Esto está cerrado. La vida siempre es importante, o sea que está bien subirlo. Y supongo que podemos... Mira, he desbloqueado esto ahora. A ver, mordedura. Aumenta el daño infligido, aumenta la regeneración de vida al usar mordedura en combate. Bueno, esta puede no estar mal, según se mire. No sé si es muy interesante, pero bueno. En fin, creo que ya está, ¿no? Ya no puedo, tengo más mierdas de experiencia de esa chunga. Vale, pues parece que nos están esperando a través de la puerta, así que vamos a ir para allá. Come on, I don't have all night. Sí, señorita, lo que usted diga. Yes, Nurse Crane? How can I help you? I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. A crisis, you say? Our supply of antiseptics is nearly depleted. I was hoping there was another box up here, but... What type of hospital are you running? No antiseptics? You have been away too long, Doctor. With the war and now this epidemic, supplies have been running scarce for months now. I may have a solution. In France, during the war, drugs shortage was a daily problem, and we had to use our wits to overcome the shortages. However do you mean? If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. Now, where's the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke, and space is luxury we don't have. Everything used to be stored in the old morgue. Perhaps I should look there first. Where is this morgue? It's the large building behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. It opens a small back entrance at the end of a narrow street. The abandoned morgue behind the hospital. A small door at the end of a narrow street. On my way then. Thank you, nurse. Yes, Doctor? Exactly how bad is the supply situation here at Pembroke? It really depends. Dr. Swansea deftly works his society contacts for monies, but with the quarantine, well, we're in God's hands. Why then do you always work the nights? Don't you ever sleep? At the Pembroke, we're always hands on deck. Lack of sleep and the medical profession always ends in disaster. I've witnessed many a colleague succumb to stimulants to fight exhaustion. Drugs were as deadly as bullets in the trenches. London's trenches start here at Pembroke Hospital. We are on the front line, make no mistake. Your dedication to the Pembroke does you credit, Nurse Crane, but when do you sleep? We staff get our sleep when we can, Doctor. Nursing is a vocation, not the labor of a journeyman. Please, could you point me in the direction of the morgue again?
It's the large boarded-up building behind the hospital. You can't miss it. The key I gave you will open the small back door to it. That's all for now, Nurse Crane, thank you. Vale, pues tenemos que ir a la morgue, así que vamos a ir para allá. Y bueno, voy a intentar saltarme a todas las personas que tenemos que ir hablando, porque es bastante importante lo de ir hablando con toda la piña, pero para que el vídeo no se haga infinito seguramente iré cortando los diálogos. Eso, para aligerar un poco esto. Para que no se puede seguir, ¿no? Vale. Pues nada, vamos para allá. Bueno, vamos a ver por aquí, a ver... Esto es detrás del edificio, así que la morgue tiene que estar por aquí cerca. Según la brújula que veis arriba, pues es por ahí. Aquí hay algo para coger. Excelente. Bueno, a ver qué tal esta morgue. Así de principio da un poco de acojone, ¿no? A ver, estoy mirando a ver si hay algo para coger. Ahí hay algo. Excelente. Vale. No hay malos en la costa de momento. Uy, rastro de sangre abajo de todo. Uy, qué miedo. A ver aquí si hay algo. No parece, pero da un poco de miedo. Por favor, cambien estos ruidos. A ver. Estoy mirando que no haya ningún bicho de estos malvados por aquí reptando antes de entrar. Lo que hay que coger parece que son medicinas o movidas para hacer medicinas. Frasco de vidrio. Vale. Por aquí he entrado, ¿no? Me suena. Sí, por aquí he entrado. Vale, pues sigamos. Por abajo no se puede. Por arriba sí, pero vamos primero aquí a ver. Parece un laboratorio. Aquí no, pero no hay nada, ¿no? No hay nada para ti, prima. Vale, pues vamos para arriba. Ups, ahí hay un malo. Vamos a ir tranquilitos, sin que nos oiga. Y casca. Behavior is similar to the infected William Bishop. Must be the same strain. This sickness moves faster than influenza. Vale, pues parece que por aquí ya no hay nada más. A ver, aquí hay un cuerpo. Balas y cartuchos de escopeta. Bueno, no tenemos escopetas. Pero bueno, esto no I se cannot puede ir. enter. A ver si encontramos la llave para entrar también. A ver si era por aquí, imagino. This key will surely grant me access to the basement. Ah, vale, esto es para ir hacia abajo. Esa puerta que estaba cerrada antes. Excelente. Uy. Botella de alcohol. Ah, toma por culo. Hostia, ya sabes. ¿Tú qué, prima? ¿De dónde sales tú, prima? Primita. Vale.
Balls of Mars. Fortifiers. As popular as they are ineffective. But they do contain iron tartrate, and that might prove itself useful. Ey, eso era un vampiro como nosotros, con la habilidad esa de desaparecer. O sea, tiene que ser potente este vampiro. Parece que no hay nadie más. Vamos a bajar con cuidado, por si acaso. Así de con cuidado. Hay dos malos. Vamos a ir sutiles y vamos a reventar cabezas. These skulls feed from corpses and the husks of animals. They're not after blood. Bueno, parece que no hay más enemigos por aquí cerca al menos. Hay algo ahí. 3 cherines, yuhu. Vamos a ser ricos, son ricos. A ver, aquí no hay nadie. Ah, el símbolo de abrir puertas. Vale. Aquí no, vale. Uy, hay un cadáver. No parece que haya malos por aquí. Vamos a investigar esta zona. A ver qué encontramos. Cuchillo, absorción de sangre. Has conseguido un nuevo tipo de arma para mano izquierda. Equípalo y pulse Y para absorber sangre directamente. Oye, esta es muy buena arma, ¿no? Esto de por ir absorbiendo sangre continuamente. It's locked, all right. Vale, pues hay un malo aquí detrás de la puerta, así que... A ver, voy a mirar primero aquí si hay algo. No parece. Ah, sí. Aquí sí. Y en esta puertecita de aquí. Ah, vale, es la puerta por donde he venido antes. Ah, no, no es la que he venido antes, pero está abierta igual. Bueno, en fin, supongo, nos lleva al mismo sitio, ¿no? Ay, el malo ahí está. Vale, no hay nadie más. Pues vamos a pegarle. Ay, me ha visto. Ups. Vale, perfecto. Sutiles como un ninja. Ya no hay nada más que hacer, ¿no? Aquí ya esto ya... Esta es la puerta de antes donde hemos estado, vale. Pues venga. Vale. Esto parece una... Parece que hay un rito ahí satánico o algo. Uy, un boss. Ya se primo. Aquí primo. Uy, está tirando un bicho de... Perfecto. Ha ido muy rápido. These skulls can be so ferocious. I'm not sure I can defeat them without becoming stronger. To drink blood is so tempting.
Bueno, de momento ha ido bastante bien, sin necesidad de beber sangre humana, ¿verdad? Vale, ahora necesitamos más cosas, ¿no? Encuentra ingredientes o sea, nos falta algo. Falta un ingrediente. Estará aquí, está aquí. Estará aquí en la mesa esta, ¿no? Ah, sí, vale. Sodium hypochlorite. Dangerous to administer, but efficient in the proper dosage. Ahora podemos hacer el tratamiento de agotamiento. Vale, pues ya está, ¿no? Ahora, a ver qué nos pone en la misión. Supongo que tenemos que entregársela a la enfermera, ¿no? Vale, pues a ver. Lleva los medicamentos a Dorothy Crane en la habitación del paciente, vale. Pues vamos para allá. ¿Habrá más malos? ¿Qué pensáis? ¿Se habrán reproducido los enemigos por aquí? No, no era por aquí, ¿no? ¿Por dónde era? No, era por aquí, por aquí. Ah, mira, un malo. Hola. Hola, amigo. Toma, cabrón. No hay más malos, ¿no? Ok. Ahí hay otro malo. Que se ha ido para allá. Hay dos malos. Vale. Ah, no está aquí, está en el pasillo. A ver si conseguimos... Bueno, están muy juntos, o sea, vamos a tener que matarlos a los dos a la vez. Me decía para ir a uno. Esto era por aquí, ¿no? Y por aquí. Y por esta puerta. Bueno, chicos, pues ahora lo que voy a hacer es ir hacia el sitio que toca, hablar con la enfermera Dorothy Crane. Y eso, y cuando llegue, pues llegaré. ¿Qué os parece? Venga, hasta ahora. Vale, aquí está la enfermera. Vamos a darle el medicamento. Finally, you've returned, Doctor. Did you find anything of value? Yes, nurse. You've worked your first miracle, Doctor. Now, this patient here needs immediate treatment. Duty calls. When the storm has passed, I'll show you how to mix the remedy yourself with the same basic ingredients. Many thanks, Doctor. When you've finished, you ought to report to Dr. Swansea in his office. He's been looking for you. Seemed pressing. Enfermedades. Las enfermedades empeoran en calidad de la sangre de Vale, habla con el paciente de la habitación que hay detrás de Dorothy para comprobar su estado de salud. Vale. Supongo que se refiere a uno de estos tíos, no sé. ¿A quién se refiere? Habla con Swansea. Vale, pues no me voy a rayar mucho buscando al tío este el medicamento. Tengo que buscar a Swansea, así que voy a subir a su despacho. Porque este no es el que... Good evening, Mr. Fiddick. ¿no? Good evening, Dr. Reid. Vale, pues venga, vamos al despacho. A ver si encontramos... Vale, aquí están las escaleras para subir, ¿no? Sí. Vamos a subir y vamos al despacho de Swansea. Este cartel ya lo habíamos leído, creo. Pero bueno, yo lo vuelvo a mirar por si acaso. A lo mejor lo han actualizado o algo. Venga, esto está aquí. Es esta puerta de aquí.
Please, Jonathan, come in. Fascinating, is it not? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. The human body, biology's penultimate frontier. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. You, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be all so new to you. This area of town, the hospital, a brand new life. How stimulating it must be. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea. But my condition defies scientific categorization. Undead? Unalive? Immortality defies logic. I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events. The world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire. One might say a gift from heaven. It may seem strange, but your words have brought me some comfort here. Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. And please, call me Edgar. There is no need to apologize, Edgar. You offered me sanctuary when I had none. Very well. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Please, go on. The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... A spokesman or politician is what you need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. And you would like me to eradicate this threat? By the stole, of course not. I would just like you to pay her a visit. Her ladyship is certainly near the tents outside, tending the sick. You can't miss her. Look for someone impossibly delicate. Accepted. I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is in. Bueno chicos, lo vamos a dejar aquí si os parece bien. Espero que os esté gustando Vampyr. Dale un like si os está molando. Suscribíos si no lo habéis hecho todavía. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.